حضرت باسم اس ہفتے صدر زرداری ہمیں بہت غصے میں نظر آئے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جب جیل سے باہر آنے کی میں یہ نہیں کہوں گی امکانات تھے، لیکن چلے اس حساب سے ایک گفتگو چل پڑی کہ جی شاید اڈیالہ سے شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو زرداری صاحب کا غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شکریہ مریم. مجھے لگ یہ رہا ہے، میں بالکل 100% اتھارٹی سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کی جیل کے حوالے سے جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بہت ہی اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ چیز آئی تھی سوشل میڈیا میں، اور عین ممکن ہے کہ یہ اس کا ریاکشن ہو. ایک چیز یاد رکھیں کہ زرداری صاحب کبھی بھی ایک بہت اچھے مقرر نہیں رہے جلسوں میں خاص طور پہ، اور اسی لیے انہوں نے اپنا رول ایون محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں ہی چینج کر لیا تھا. شروع میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنا ایک اس طرح کا رول بنائیں، بٹ سب کو پتا ہے کہ از ناٹ اے ویری گڈ اوریٹر. یہ ریاکشن مجھے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز لگ نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح ریاکٹ کریں گے. خاص طور پہ وہ ٹارگٹ کریں گے عمران خان کی جیل کو، کیونکہ ان کی جیل کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو یہ نہیں مزید صاحب، میرا خیال ہے کہ ٹائم لائن ہم دیکھیں تو پہلے یہ بیان آیا، اس کے بعد تحریک انصاف نے ان کی جیل کو ٹارگٹ کیا. یہ ٹائم لائن کچھ ایسی ہے ان کو کسی اب اس میں دیکھیں دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے کسی سٹیج پر، کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے، تو وہ کیونکہ ادروائز تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کو کوئی پی ٹی آئی سے سچ تھریٹ نہیں ہے. ایون اگر ایک منٹ کے لیے یہ بھی سوچ لیا جائے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، فرض کریں عمران خان رہا ہو جاتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو سندھ میں کیا تھریٹ ہے عمران خان؟ کوئی بھی نہیں، کوئی چیلنج نہیں. میکسیمم چیز ہو سکتی ہے کہ کراچی میں کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو مجھے اس لیے یہ چیز تھوڑی سی آؤٹ آف پلیس جو ہے وہ لگی کہ ان کے بیان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کا بیان دینا نہیں چاہیے تھا. اس کی ایک بڑی بیسک سی وجہ ہے. پہلی چیز یہ کہ جس نے خود جیل کاٹی ہو وہ دوسرے کی جیل کاٹنے کو کبھی بھی اس طرح وہ نہیں کرے گا، بلکہ ایک طریقے سے اس کی ہمدردی ہوتی ہے اس سے، چاہے وہ 1.5 سال کی جیل ہو چاہے 12 سال کی جیل ہو. اور 1.5 سال کی جیل میں عمران خان ایک دن بھی، یہ تو ان کی آئی سے پہلے ایک دن کے لیے بھی ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہوئے. یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی خواہش پہ کبھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی کوئی درخواست نہیں دی اس طرح کی، نہ ہی انہوں نے بنی گالا شفٹ ہونے کی کوئی درخواست دی اس طرح کی. تو 1.5 سال انہوں نے جیل تو کاٹی ہے، اور انہوں نے اپنے بہت سے ان تنقید کرنے والوں کو غلط ثابت کیا کہ وہ یہ 1 ہفتے بھی جیل نہیں رہ سکتے اور بالکل جیل نہیں کاٹ سکتے. تو جیل تو کاٹی ہے انہوں نے. اب وہ 1.5 سال کی اور آگے کتنی ہوگی کسی کو نہیں پتا. تو لیکن یہ بیان میرا خیال ہے ایک ایسے صاحب کو نہیں دینا چاہیے تھا جنہوں نے خود جیل کاٹی ہو، اور اس کی، اور پھر عورتوں کے حوالے سے بالکل ٹھیک بات ہے. پیپلز پارٹی کی تو سب سے زیادہ عورتوں نے جیل کاٹی ہے، اور صرف جیل ہی نہیں کاٹی، شاہی قلعہ جیسے حکومت خانوں میں رہی ہیں پیپلز پارٹی. اور ایون آج بھی دیکھ لیں آپ کہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر خواتین کو دیکھ لیں، ایمان مازاری کو، تو یہ کہنا کہ عورتوں کی طرح رو رہے ہیں، یہ بذات خود ایک بہت ہی میرا خیال ہے ہتک آمیز. اور شاید یہ میں رانا صاحب سے ہی پوچھوں گی. تو رانا صاحب، یہ زرداری صاحب کا جو بیان ہے یہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ کوئی پیچھے گفتگو کے کوئی آثار پیدا ہوئے تو زرداری صاحب نے اسٹیٹ پہ، کیونکہ وہ بھی ویسے لوز ٹاک کرتے نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ کو سوچ کے چبا کے پھر وہ گفتگو کرتے ہیں. ایسے میں یہ بیان سامنے آنا کیا کسی بات کا غصہ ہے، کسی بات کی ناراضی ہے، پیچھے کوئی بیہائنڈ دا سینز ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس سے وہ ان ایزی ہیں؟ ماریا، ایک تو مدر صاحب 1.5 سال کہہ رہے ہیں، 2.5 سال ہو گئے عمران خان کو میرے سامنے جیل کے اندر. وہ شاید میں تو زرداری صاحب نے 1.5 سال کہا تھا نا، کیونکہ ہاں 1.5 سال زرداری صاحب نے کہا، لیکن ظاہرہ 2.5 سال کہے. اور زرداری صاحب سوچ سمجھ کے بات کریں یا نہ کریں، انہوں نے 3 سال کا تانا بھی دیا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے لیے خود پاکستان سے ان کو جانا پڑ گیا تھا جنرل راشد کے لیے. جذبات میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ سیاستدان لوگ ہیں، ضد اس طرح کی نہیں ہے. یہ نواز شریف کے ساتھ بھی مل لی ہے. آپ مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی کو دیکھیں کہ عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا، اور جب ان کی پارٹی کے لوگ ابتلا میں ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے سب نے بازو کھول کے ان کو سینے سے لگایا، ان کے لیے ساتھ کھڑے ہو گئے. سیاست بہرحال اسی چیز کا نام ہے جسے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ٹوٹا نہیں، لیکن اس نے ڈٹنے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے اپنے میسیجز دے کے
मौलाना फजलुर रहमान से भी मदद मांगी, इधर से भी मांगी, लेकिन फौज से मदद चाहने के बावजूद नहीं मिल रही, क्योंकि फौज के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की। ये जितने बाकी सियासतदान हैं, इन्होंने बराह रास्त फौज से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जब भी जेल में गए इनके कॉन्टैक्ट रहे, इनके साथियों के रहे, और ये अपनी उसको डील कहें, उसे सियासी रास्ता कहें, वास्ता कहें, और अपने लिए रास्ते निकाले। ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। सब ने अपने अपने दौर में मुख्तलिफ अदवार में ये काम किया। इमरान खान का अलमिया ये रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल झुकाना चाहते थे, वो नहीं झुकाने में कामयाब हुए। जब आज़ाद थे और वजारत उज़्मा से फारिग हुए तो जनरल बाजवा की जो ब्लेसिंग थी अपनी एक्सटेंशन के लिए, वो इनके काम आई कि ये पॉपुलर लीडर बन गए, वरना 10 अप्रैल को ये सबसे डाउन नीचे मौजूद थे। इनके लोग इनको इसलिए छोड़ रहे थे कि इनके टिकट का कोई म्यार नहीं रह गया था कि सियासी तौर पे क्या बचेगा। आज बिल्कुल म्यार मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह पवित्र कर देना कि जी वो बिल्कुल नहीं डील मांग रहे, डील मांगने की लेने की उन्होंने भी सारी ट्राइयां की, उन्हें नहीं मिल रही। मैंने मंगल को ट्वीट किया खुद, और मैंने लिखा कि मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूं जो इन सारे मामलात पे काम कर रहे हैं, समझते हैं, और मुझे ये जवाब मिला कि इमरान खान की पोजीशन जनवरी 2024 में जो सजाएं मिली उन्हें वहां पे खड़ी भी है। अच्छा। और इसमें कोई रियायत नहीं है, और पीटीआई काबिल कबूल हो जाएगी। अगला मैं बता रहा हूं कि अगर इमरान खान साइड पे होते हैं, पीटीआई उनके लोग छोड़ते हैं, छोड़े ना छोड़े, या इमरान खान किसी ऐसी डील पे चले जाएं कि वो खामोश रह जाएंगे, जो सबसे पहले मुराद सईद ने कही थी अटक जेल के शिफ्ट होने के 2 महीने के बाद दिया था, जब इमरान खान आ गए हुए थे शायद अडयाला जेल में, कि ये वहां पे भी ऑफर हुई थी। अच्छा। तो ये उन्होंने नहीं ली थी। तो ये ऑफर वो जब लेंगे और फिर अगले एतमाद करेंगे। ये बाहर जाने की ऑफर कतन नहीं है। ठीक है, ये है कि आपको अपने उस मामले से सरेंडर करना होगा जिस पे आप चाहते हैं कि सिर्फ फौज मुझे गोद में ले ले तो मैं सब कुछ कर जाऊंगा, खेलने को चांद दोबारा मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर है। जाऊंगा। नहीं, ऐसा आप नहीं है। राणा साहब कह वो भी रहे हैं, सियासतदान है, हाँ। ठीक है, नब्ज मजबूत है उनके, लेकिन डील वो भी चाह रहे हैं, और कई दफा चाहिए, मजहर अब्बास साहब, नहीं मिली और बराह रास्त इनकार डील है। इमरान खान साहब चाहते हैं, उनको मिल नहीं रही है। जी, आपके इस पे ख्यालात? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को सबने टारगेट किया, किसने नहीं किया? बेनजीर भुट्टो को जब 6 अगस्त 1990 को हटाया गया था तो उन्होंने डायरेक्टली मिलिट्री इंटेलिजेंस का नाम लिया था। नवाज शरीफ साहब किसको टारगेट करते थे? डायरेक्टली जनरल मुशर्रफ को टारगेट करते थे। तो कौन है कि जिसने डायरेक्ट टारगेट नहीं किया? प्रॉब्लम यहाँ इमरान खान साहब की ये है कि जो तहरीक इंसाफ का हाल है, इमरान खान को बहुत ज्यादा तवक्को थी तहरीक इंसाफ से, कि बहुत ज्यादा लोगों से तवक्को थी कि वो निकल आएंगे बड़ी तादाद में। वो पता नहीं उनके जहन में अरब स्प्रिंग था क्या था, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। और तहरीक इंसाफ जिस तरीके से जो है बिखरी है, और जिस तरीके से इस वक्त कोई बात करता है, कोई बात करता है, तो तहरीक इंसाफ का ये समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात की जाए। तो ये जो सिचुएशन है मेरे नुक्ते नजर से, ये इमरान खान साहब के लिए काफी डिस्टर्बिंग है, और सियासी तौर पे उन्हें ये जरूर रियलाइज करना चाहिए कि उनसे ऐसी बड़ी सियासी गलतियां हुई हैं। सही। और खुद तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, कि तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने टीम तैयार की, वो ऐसी नाकिस टीम थी कि जो जब मुश्किल वक्त पड़ी है तो वो टीम कहीं नजर नहीं आ रही। तो टीम जो है वो डिलीवर कर ही नहीं पा रही। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है इस किसी भी डील के हवाले से गुफ्तगू करने और उस चांस को कैपिटलाइज करने की सियासी पोजीशन में भी नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।